سيداتي سادتي، السلام عليكم، اهلا وسهلا بكم. اليوم نكملوا الحرب تاعنا كونتر هاد الفيدراليه الفاسده هادي ونخليوكم تسمعوا خونا جناد جورناليست كي تجيك لا فيريتي كونسيرنون سيت فيدراسيون. نخليكم تسمعوا واش هضر واش كنا نقولوا حنا يعني قبل، يعني سي با سورسي. تفضلوا اسمعوا. فوالا سمعتوا يا الخوا. علاش حبوا كوت كوت يزابليك هاد لي زاموندمون لي المينيستير ا لو دروا دو جولي. هما حبوا يستعملوهم باش يترشحوا، وون برانسيب ما يقدروش يترشحوا باسكو عندهم عقوبه. دونك هادي الخوا على بالهم نهضروا يعني على حاجه خطيره جدا. لي هاد الفيدراليه هادي واش راهي دير، واش راهي تخطط. Zotchi, logiquement, il devait être présent au Cameroun pour assister à la finale de la Tchan. Makanch. Donc l'Algérie, elle est absente. Où est Aouraïeh, Dubaï, pour assister à la Coupe du Monde des clubs. Vous allez poser des questions. Pourquoi? حنا الجزائر ما عندها ما دخلها في هذه الحاجه. يا aucun club algérien qui va participer. هو باش يتلاقى le président de la FIFA يحب يتلاقاه باش يبدا يقول له فوالا يشكيلو كونتر l'Algérie. دونك هذه خيانه، هذا ما كان. وما تنساوش باللي normalement l'Algérie devait être présente في الكاميرون parce que elle est organisatrice de la prochaine CHAN تاع 2023. دونك الجزائر ابسونت. هاد الناس هادو ils ont tout détruit sur le passage كيما هادوك les insectes هادوك ديفاستاتور. دونك كاين حاجه خطيره وين مسيو مشراره، يعني مشراره كان مع روا في لا فيفا ليبوك. سي un très grand connaisseur dans le football et dans le droit sportif, etc. Et c'est un gars très très compétent. Je le voyais comme président de la FAF, bikul saraha. Donc nous allons nous poser des questions justement à l'aouch kan yahdar msharara, etc. Nous allons nous poser des questions. Pourquoi cette fédération signe toujours des contrats avec des firmes étrangères, avec justement la signature de contrat avec un représentant Adidas en France et non avec la maison mère à Dubaï. Vous vous posez la question, vous vous posez encore une question. Pourquoi cette fédération a signé un contrat avec une agence française pour lui trouver des sparring partners, yani pour les matchs amicaux.
Et pourquoi aussi vous vous posez la question que les matchs amicaux de l'équipe nationale se font à l'étranger et surtout en France. Donc, هاد الحوايج هادو vous vous posez la question et la question est simple. Et on n'est pas dupe pour ne pas comprendre le pourquoi. Que depuis la rencontre en 2017 avec Blacard, qui est l'artisan des quotas en France, est pour quelque chose. Donc, personnellement, je dirais que cette fédération est une succursale de la Fédération française de football. يعني الفهم يفهم. ويزيدوا يخليوا هذوك لي جورناليست سوا ديزون جورناليست هذوك يخرجوا فوق يروحوا القنوات ويبداو يقولوا باللي روراوا و وليد صادق سيطرة خيان هما نتوما. لا بروف est là. رانا شفنا بكلش. On a vu كلش en direct. فوالا يا الخوا واش هذا واش نقدر نقول لكم اليوم وفات دي كومونتير والسلام عليكم ورحمة الله.